Ang atong mobile library is an outreach program sa City Library para to support literacy sa atong city. So, ang mga programa nato dito, we intend to develop ang love for books and reading, especially dito sa far-flung barangay, since we also want to bridge the gap between what we have here, ay kita natin gwapong library sa city, but sa rural communities, they have less dito, no? So, atong ipatuyok ang atong mobile library sa pinaka-schools. Kaya naging ang atong mobile library, isa pa lang siya in 1981. That was donated by the National Library of the Philippines. So, nasira siya. And then, tagaan tagbagong mobile para naman sa daycare centers. So, naanatay for public elementary schools. Kanya ang kanang bago na to karong blue is for the daycare centers. So, mauna siya ang nag-ikot. Ang atong isa ka mobile library, disaster mobile library na siya. So, ang gibuhat dito nagatabang, they were trained no sa kaning ato ang kaning disaster na module na ano sila para makatabang ta, especially sa mga bata sa high schools, nga ma-educate ang ato ang mga bata, particularly sa disaster preparedness. So, tulo ka mobile, tulo ka ano. Ang isa sa mga, actually, ang mga concerns, no, particularly sa teachers, we have 200 ang atong mga schools. And then, naatay feedback form. Ang ilahag yung gusto nga, ma-visit sila every, saan itawag ano? Every week or possibly every month. Dili lang din natin kaya since ang karon like we have 90 no 90 na schools na i-visit natin karon. Wala na siya na-visit last year. So bali ato lang yung lead for equitable lailapod ang next year. So in an ideal world, so dapat regular frequent pa ang atong pag-ano. But anyway, atong himuan na ang mga materials, there are mga requests para mapadayon ang ilang pagbasa ng ano. Pero nag-improve po ang literacy nato, ma'am. We are happy na na-mention ta ni Sir sa DepEd gani. Solitaryo Na ang atong literacy taas, and the book mobile was mentioned as one of the supports sa city government, no, sa literacy programs. So, in an interview, na-mention niya ang atong ano. So, katabang puso na naada ay po yung effect no, sa literacy. Dapat ang ato, while we are maintaining the traditional services, like for example, mga traditional services na includes kailangan maghatag taog books for their research, educational materials, mga inana. But we are also trying to reach other sectors, no? Like for example, mga innovative service, like for example, since we are mandated also not only to serve students and teachers, but other sectors as well. So in response to that, nagkaroon ta, like for example, sa young professionals, we had this supplemental review sa civil service. We opened it sa mga 35 lang ka slot, and we were surprised na pwede jud siyang daghana in one day lang. No? So, ang among good, we offered it to Saturday, sa conference room lang namo. So maybe in the next year siguro, we will open a room na yun, isa sa kay daghan kaayo ni og kanang gusto magpa-register and then na siya na balibaran tungod sa
Space. venue as a space. So we find it very effective kay based on their kanang mga mga storya na-refresh yun daw sila and hopefully makapasar. No? So that's for the young professionals. We also had services, silent reading dito sa kanabitang senior citizens, so kusugyan. And same as well sa kanang PLD, Persons Deprived of Liberty, dito sa atong women. PDL. So naapod tayo mga activities. This is in partnership with mga authors and publishers as well. No? Dito na atay mga activity nga inana. On a Saturday food, we have like activities yung mga creative writings for mga bata nga posibleng mga authors. These are among the services na we find na hindi siya appeal sa mga traditional services.